Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you are fine and good health. Um, I'm Ahmad Fudaili. I would like to explain you about the conditional sentence type. Do you have ever learned or listened the conditional sentence? Yeah, but I'm going to discuss the conditional sentence in type 2, like in the song of If I Were a Boy. Do you ever listen the song? Yes, but we are now focused to the discuss about the conditional sentence type 2. What is the conditional sentence type 2? Conditional type 2 is a conditional sentence that used when the result of the condition cannot be fulfilled or occur in the present. Artinya bahwa maksud dari conditional sentence tipe 2 ini adalah merupakan suatu contoh kalimat conditional sentence yang mana hasil dari kondisinya, hasil dari pengandaian itu tidak mungkin atau tidak bisa dicapai, sangat sulit untuk dicapai, yakni impossible, tidak mungkin untuk dicapai. And next, and the formula for conditional sentence type 2, for the first, the conditional clause, yakni if and condition used the simple past tense, while the main clause yakni result hasilnya, session used the modal verb and the bare infinitive, the infinitive without to. Sudah paham kan maksudnya? Jadi maksudnya di sini adalah untuk formula yang pertama, yakni if dan kondisinya, kondisi dari kalimat itu, dari suatu kejadiannya itu, dari faktanya, kondisi fakta, bukan fakta sih ini sebenarnya, dan menggunakan yang dilanjutkan itu conditionnya itu menggunakan simple past. Sedangkan clause-nya, resultnya, hasilnya itu menggunakan modal seperti will, would, shall, should gitu. Itu modal kan. Dan dilanjutkan dengan bare infinitive without to. Jadi tanpa to. Seperti contohnya, if it's rainy tomorrow, I will sleep all day. Jadi di sini the conditionnya, jika besok hujan, maka clause-nya, the result-nya, maka besok saya akan tidur sepanjang hari. Maka dalam contoh ini pengandaiannya itu tidak mungkin. Faktanya, in the fact, tomorrow tidak akan hujan. Atau mungkin tomorrow, besok, itu masih angan-angan, masih belum tentu itu hujan apa tidak gitu. For the second formula, if clause can be at the beginning or middle of a sentence. Jadi if itu ya bisa diletakkan di depan ataupun di tengah. Ketika when the if clause ketika take place at the beginning, diletakkan di pertama of the sentence, a comma is placed before the main clause.
if not can be replaced with unless. Jadi begini maksudnya. Ketika if clause itu diletakkan di depan atau di tengah, maka koma itu diletakkan sesudah main clause. Before main clause. Maksudnya koma itu diletakkan sesudah if clause before sebelum main clause. Jadi sebelum main clause harus ada koma. Kalau if ada di depan atau di tengah. Sedangkan if not can be replaced with unless. Bisa digantikan dengan unless. Jadi kata if not itu bisa diganti dengan unless. If unless gitu. And then in the condition sentence type 2, word is used in place of was. Jadi di rumus ini were itu menggantikan kata was even that it uses singular subject, meskipun subjeknya itu third subject, third person pronoun, she, he, it are noun. This is to show that the supposition is really just delicious. Ini menunjukkan bahwa kejadian ini tidak mungkin, yakni tidak mungkin terjadi. Because the condition are unlikely to be fulfilled, present unreal situation. Jadi were itu menggantikan was meskipun subjeknya terdiri dari third person, she, he, it atau kata benda or noun atau kata benda. Itu untuk menunjukkan bahwa were itu digunakan karena kejadian itu tidak akan mungkin terjadi. This is the formula 1. The second formula. Subordinate clause, yakni if and condition, dan main clause the result or consequence. Jadi contohnya if subject were modal and verb infinitive. Seperti contohnya if I were a boy. Seperti contohnya ini, seandainya saya seorang laki-laki, even just for a day, meskipun hanya sehari, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Jadi seandainya saya seorang laki, meskipun hanya sehari, aku akan beranjak dari ranjang di pagi hari dan memakai pakaian semauku dan pergi. In the fact bahwa penyanyinya adalah the singer is girl. Jadi penyanyinya itu adalah perempuan, bukan seorang laki-laki. Thank you for watching. I think that's all for me, and I'm just if that mistake. See you.